बहुत वर्ष धरिकी भगवान श्री रामचंद्र ना रे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करी। मंदिर वहीं बनाएंगे, बाबरी मस्जिद को भांगी देकरी राम मंदिर प्रतिष्ठा करागला एवं आज 12 वर्ष शासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे कथा कहते जे से राम मंदिर प्रतिष्ठा कले। भगवान श्री रामचंद्र मंदिर होची ए पृथ्वीर प्रत्येक स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाही देले अनुसरी सकल घटरे पुरी समान रे नोहे बड़ सान करी। घट घट में बसे हैं राम। प्रति जीव जंतु कीट पतंग गछ वृक्ष प्राणी समस्ते होचंती भगवान रामचंद्र मंदिर। तेबे भारतीय जनता पार्टी कहला नहीं 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 से आध्यात्मिकता आड़ को जाए नहीं, आमे जोठी मंदिर तैयारी करिबु सेटा ही होची भगवान राम कर मंदिर। ठीक अच्छी भाई, राम मंदिर तैयारी कल। 5 जन विचारपति बसिकरी कहले नहीं ये जो एठी थिला गोटे बाबरी मस्जिद से थिला कि नथिला आमे जानी न, किंतु एठी आमे राम मंदिर तैयारी करदेबा। ठीक अच्छी तैयारी हैला। भगवान रामंकर प्रति 150 कोटी भारतीयों जो आस्था से जो विश्वास तार प्रतीक होकर कुआडे नुआ राम मंदिर प्रतिष्ठा है। बढ़िया, लक्षे कोटी टंका खर्च है राम मंदिर एवं अयोध्यार विकास में। एबे खबर आसुची रामलाल मंदिर 200 कोटी टंका हेरफेर होइछि। महाप्रभुंगर राम चांदा भी खाई गले, महाप्रभुंगर दान भी खाई गले एवं राम मंदिर जो दिन तैयारी आरंभ है से दिन सेठी बहु प्रकार घोटाला बहु प्रकार स्काम एवं आपण आश्चर्य हेबे राम मंदिर परिचालना ट्रस्ट गुरुत्वपूर्ण अधिकारी किए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत विश्वस्त जीए प्रधानमंत्री प्रमुख शासन सचिव थिले नृपेंद्र कुमार मिश्र, सीए तार मुखिया तांकरी तत्वावधान रे राम मंदिर परिचालना ट्रस्ट चली। किंतु 200 कोटी टंकार घोटाला होइछि। प्रतिदिन राम मंदिर जो दान मिले से दान को गणिबा पई गोटे सिक्रेट चेम्बर कुआडे राम मंदिर भितर अछि। 50 जन कर्मचारी अछंती। से 50 जन कर्मचारी किए मर्सिडीज चढ़िलाणी, किए आईफोन धरिकरी बुलिलाणी, का घरू कोटी कोटी टंकार कैश जबत हलाणी। अवश्य आपण आउ टिके जदि तळेकरी देखिबे ए जो कर्मचारी माननकु नियुक्ति देइछि राम मंदिर परिचालना ट्रस्ट तांकु दरमा केते दउछि जानते? 14,500 टंका। जो लोक 14,500 टंका दरमा पाइब एवं कोटी कोटी टंकार अर्थ गणिब से कौन करिब? मन विचलित हब, दुर्नीति बढ़िब, दुर्नीति बढ़े। आज्ञा लोभ आगे ईश्वरंकर महिमा काम करे नहीं। राम मंदिर रे रामंकर ना रे रामललांकर ना रे खाई गले सब किछि। राम मंदिर निर्माण करने को जाइकरी आख पाखे जो जमी थिला से जमी को बड़ बड़ होटल मालिक बड़ बड़ बीजेपी नेता माने किणी नेले। आपण कहिबे आमे राम भक्त। आज्ञा जे लोभी जी नेता तार राम भक्ति होची पैसा कमेबा। प्रभु नारे खिया चली खाई चली। और राजनीति जो माने करती जो राजनीतिक भक्त सी असल भक्त सी केवल गोटे कथा विश्वास करे से भगवान राम को विश्वास करे। तार भक्ति और निष्ठा अविचलित। सी लोभरे पड़े नहीं। किंतु ये जो राजनीतिक भक्त एमाने कहबे शंकराचार्य मिछ प्रधानमंत्री सत।
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିନୟ କଟିୟାର, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ବାବରୀ ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦାଣୀ, ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ପଇସା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ସିଲ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ଗଣତି ହେଉଛି କେଉଁଠି ମଣତି ହେଉଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିଏ ଗଣୁଛି କେମିତି ଗଣା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ପେଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେତିକି ସୁନା ଗହଣା ଅଛି ସେ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। କେହି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛୁ, ଆମ କଥା ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଥୋଡ଼େ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ କି ଥୋଡ଼େ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? ସିଏ ଯାହା କଥା ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଗୁଜରାଟରୁ କେଉଁ ସୁରତରୁ ନୂଆ ପେଟେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଯିବ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଖାଇଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେଇକରି ଭୋଟ ମାଗିପାରନ୍ତି, ଦଙ୍ଗା କରିପାରନ୍ତି, ମଣିଷ ମାରିପାରନ୍ତି, ନିଆଁ ଜଳେଇ ପାରନ୍ତି, ବସ୍ତି ଜାଳି ପାରନ୍ତି, ଗାଁ ଜଳେଇ ପାରନ୍ତି, ସହର ଜଳେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖାଇଯିବେ କାହିଁକି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଆମର। ଆମେ ମହାନ ଆମର ପରମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ବାର୍ଷି କରି ଟେକିଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଭାରତର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠୁଆ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଡେଇଁଲେ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଜି ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା। ମୋଗଲଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆରେ ସେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇବ? ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ଟିକକ, ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଟିକକ, ଏତକ ବୁଝିନଥିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କୁଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ତ ଗୋଟିଏ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ। ଭଗବାନ ରାମକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯାହାର ପରିଣତି ହେଉଛି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏବଂ ଆଜି ତ ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଲା ଦିନଠୁ ସ୍କାମ୍ ପରେ ସ୍କାମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, RSS ଚୁପ୍ ହେଇକରି ବସିଛି। ବିଜେପି କହୁଛି ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ, IPS ଅଧିକାରୀ ଆସିକରି କୁଆଡ଼େ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକରି ବସିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପୁଣି ହଜିଯିବ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଜିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ରାମଲାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷ ଲଦା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର, ଗଣତି କରୁଥିବା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସାହସ କରିପାରିବେ ଯଦି ଉପର ମହଲାରେ
जोठी चंपत राय नृपेंद्र मिश्र भलिया लोक अछंती तांको अजाणतरे को ड्राइवर कि को अकाउंटेंट टंका खाई परिबो धन्य कहवा चंपत राय को धन्य कहवा नृपेंद्र मिश्र को धन्य कहवा भारतर शासन को भगवान रामगर नारे कोटी कोटी टंका आदाय कल कोटी कोटी टंकार चांदा आदाय कल एवं से चांदार अस्तित्व विषय क्या किसी जना नहीं नरेंद्र मोदी शासन को आसला पर आज्ञा राम मंदिर 35,000 कोटी टंकार चांदा आदाय तार ऑडिट क्या जना नहीं कहीं देखी ना आज्ञा जो दिन राम मंदिर आंदोलन हलाणी आमको गोटे गोटे डाक टिकेट बिक्री कराइला टंके 25 पैसा देकर एमती केते टंके 25 पैसा टिकेट बिक्री हो कुआड़े गला से पैसा क्या जना नहीं राम शिला खंडे खंडे इटा नहीं जाइए से इटा कौटी गला कौटी फोपाड़े फिंगिले क्या जना नहीं टंका गोटे इटा आउ टंके 25 पैसा तार हिसाब क्या जना नहीं गोटे कथा जो माने भगवान रामचंद्र ना रे भोट खाई जाई पारंती से टंका केते बड़ कथा तेणु प्रभु निजे ही निजको रक्षा करंतु कारण राजनेता माने राजनीति करने को जाइकरी प्रभुंकर मंदिर को मध्य केतेबेले खाई जिवे आ राजनेता मानकर पेटरे आज्ञा राम मंदिर पथर भी हजर हो आरएसएस एवं बीजेपी नेता माने राम मंदिर पथर खाई भी हजम करदे एवं हाकुटी टी भी उठिब ना तापर आसिक कहे आज्ञा आम भ्रष्टाचार विरोध में सबुठू अधिक संघर्ष करुचु आपण मैंने पुणी विश्वास करेंगे पुणी भोट देवे समता होची ओडिशार मुक्तिर स्वर सांविधानिक अधिकार एवं गणतंत्र स्वर तेणु समता को अधिक सहयोग करंतु अधिक सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आम चैनल रे आपण सदस्य भाव में जोग दे पारिबे आमको सुपर थैंक्स दे पारिबे समता को जेते प्रकार आपण सहाय्य करने को चाहती आपण करि परिबे आमको जदि किसी आर्थिक सहयोग आपण देबा चाहती ताहले आमर फोन पे नंबर आम ये दौचु एथिरे आपण आमको आर्थिक सहयोग मध्य करि परिबे।